आज हम जो है वो अपनी गुफ्तगू का आगाज एक बहुत प्यारी बहन है मायदा मोहम्मद, पाकिस्तान से बाहर होती हैं, उनकी तहरीर से करेंगे। वो क्या लिखती हैं, ये उनके अपने ज़ाती ख्यालात हैं, उनकी ज़ाती राय है। मेरी राय इससे मुख्तलिफ है, लेकिन इस राय को भी रद्द नहीं किया जा सकता। साबका जनरल बल्कि साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को चोटें तो लाजमी आई हैं, तभी तो अस्पताल दाखिल हुआ है, लेकिन बाथरूम में गिरने वाली बात झूठ लगती है। इतना बूढ़ा वो हरगिज नहीं है। लगता यह है कि मुंह बंद रखने के लिए पिटाई ज्यादा हो गई थी, लेकिन छुपाया भी जा सकता था, बल्कि यही होता आया है। इन जर्नैलों को बकौल हामिद मीर इनकी बीवियां तशरीफ पे गोलियां मार देती हैं। आपको याद होगा, हामिद मीर ने खुलेआम प्रेस क्लब के सामने कहा था कि किसकी बीवी ने किसको तशरीफ पे गोली मारी थी, उसी तरफ इशारा है जी। और छुपा लिया जाता है, तो बाजवा की पिटाई क्या छुपाई ना जा सकती थी? सर पे चोट आने वाली बात से असल कहानी समझ आ जाती है कि क्यों ये खबर बाकायदा नशर की गई, और वो भी जियो पर, ताकि आइंदा अगर बोले भी तो जवाब पेश किया जा सके कि सर पे चोट की वजह से दिमागी तवाजुन से महरूम हो चुका है, बुढ़ा सठिया गया है, पागल हो गया है और बहकी बहकी बातें करता है। लेकिन सवाल यह है कि बगलोल अब ऐसा क्या कहने वाला था कि जर्नैल मार कुटाई पे उतर आए। इसका आखिरी बयान याद करें, जिसमें उसने तस्दीक की थी कि टीटीपी को उसके दौर में वापस नहीं लाया गया, यानी मौजूदा जर्नैल टीटीपी को वापस लाए। बाजवा को यह परेशानी तो शुरू से ही थी कि जो कुछ जर्नैल कर रहे हैं उस पे गाली उसे भी पड़ती है। गुमान यह है कि आने वाले दिनों में दहशतगर्दी की शदीद लहर आने वाली है, खुदा नखास्ता, और जर्नैल इसका जिम्मेदार पिछले फैसला साजों को ठहराएंगे। और बाजवा का डर ये था कि शोर मचाएगा और असल बात खोल देगा। अख्तर मेंगल के इस्तीफे को भी ज़हन में रखें, और ये भी कि मुशर्रफ दौर में बलोचिस्तान में तंजीमों के सरगर्म अमल होने से कबल बालाच मरी भी इसी तरह सेनेट से इस्तीफा दे गया था। बहरहाल सारे सिनेरियो में मजे की बात यह है कि एनिमल फार्म के सूअर भी आपस में हाथापाई पे उतर आए। साबका आर्मी चीफ की हाजिर सर्विस जर्नैलों के हाथों मार कुटाई एक नई रवायत है। उम्मीद है कि इसमें इजाफा होगा इंशाअल्लाह ताला बेज़निल्लाह। ये उनकी तहरीर है, मैंने आपके सामने रख दी है, आप लोग जो है इसकी डॉट कनेक्टिंग कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 12 फरवरी 2026 है और दिन है जुमेरात का। मैं अक्सर जुमेरात को आपको ज़हमत देता हूं कि मरहूमीन के लिए जो है वो लाजमी, जितने भी मुसलमान ईमान की हालत में इस दुनिया से चले गए, वो जितने भी गुनाहगार थे, उनकी बख्शिश के लिए दुआ लाजमी किया करें। और ये भी वजाहत कर दूं कि इसके लिए जो है वो कोई मखसूस दिन नहीं होता, कोई मखसूस टाइम नहीं होता, लेकिन हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि जुमेरात वाला दिन ऐसा होता है, तो हम अपने बड़े बूढ़ों की का मान रखते हैं, उनकी बात को जो है ना वो ऑनर करते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर देता हूं, कुछ ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने रखनी है, ट्वीट्स रखने हैं और एक वीलॉग आपके सामने रखना है। लेकिन उससे पहले जो है एक बहुत प्यारी बेटी, उनकी फरमाइश पे इस निज़ाम को लाने वालों पर और इस निज़ाम को चलाने वालों पर, इस निज़ाम के हदायतकारों पर थू 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 ओ ओ ओ थू 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 ओ ओ ओ, ये जो है ना एक बहुत प्यारी बेटी की फरमाइश पे जो है काफी अरसे बाद मैंने कहा चले इन पे थू थू कर देते हैं। इसके अलावा जो अगली रिक्वेस्ट है, कल भी बताया था
कि जो व्यूज हैं वो मानी रखते हैं। मेरे जो नौजवान साथी हैं ना, बेटे हैं, दोस्त हैं, मैं बुजुर्गों को तकलीफ नहीं देता, वो अपने जिम्मे टास्क लें कि जो व्यूज हैं वो कम से कम 10,000 तक पहले मरले में लेकर जाएं, अपने दोस्तों के साथ, अपने यारों के साथ, अपने ग्रुप्स में, कि ये फी वीडियो, ये गुलशन का कारोबार वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से बेहतरीन चलेगा। आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ऑल का बटन जो है ना वो पुश कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, 50% लाइक्स होने चाहिए, और दूसरा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। सबसे जो पहली खबर आपके सामने रखनी है वो खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप वो 4 जहाजों से शुरू हुआ, 5 जहाज, 6 जहाज, अब कल उसने 10 जहाज कर दिए। लेकिन इसमें एक फर्क है, पहले वो कहता था कि इंडिया के 5 राफेल गिर गए, 6 राफेल गिर गए, वो 7 तक चला गया। अब कल जनाब फरमाते हैं कि पाक इंडिया जो झड़प हुई उसमें 10 जहाज गिरे, लेकिन इस दफा वजाहत नहीं की। ये बड़े मकार होते हैं, ये बड़े कनिंग होते हैं, इनको पानी भी CIA पिलाती है। अब वो कह रहा है कि 10 जहाज जो है वो गिरे, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। अब आप ज़हन में रखें 19 फरवरी को गजा पीस बोर्ड का इजलास है, इंडोनेशिया फौज भेजने पर राजी हो गया है। ये बंद कमरों में क्या जो है ना वो वादे वईद करके आए हैं, उसका वक्त हुआ चाहता है पूरा करने का। पूरे पाकिस्तान में इस्तराब है, इधर उलमा कहते हैं कि जनाजा भी हलाल नहीं होगा। बहरहाल अब वो 10 जहाजों पे आ गया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि फरहान मलिक, आप जानते हैं रफ्तार प्रोग्राम करते हैं, बहुत जबरदस्त, गिरफ्तार भी हुए, बहुत बड़े, ये पहले डायरेक्टर थे समा में, फिर इन्होंने पॉलिसी से इख्तलाफ किया और छोड़ दिया। इन्होंने दिलचस्प वाकया बताया है, ये जो लोहार, ये टिकट ब्लैक, ये जो मुकाबला करते हैं ना खान का, तो फरहान मलिक कहते हैं कि प्रिंस विलियम जो है, आपको याद होगा पाकिस्तान के दौरे पे आए थे इमरान खान के दौर में, और उनकी मिसेस भी, तो शहजादा चार्ल्स का फोन आया जो है ना वो इमरान खान को कि इनका किस तरह ख्याल करना है, इनको किस तरह प्रोटोकॉल देना है। तो बहुत ज्यादा लोगों की मौजूदगी में फोन आता है, तो जो है ना वो इमरान खान आगे से क्या कहते हैं वली अहद को, हाय चार्ल्स, ये, और आगे से जवाब क्या होता आता है, हाय इमी। ये लेवल है खान का। और फरहान मलिक कहते हैं कि वहां पे मौजूद सारे लोग वो एक दूसरे को मुंह देखने लगते हैं कि इमरान किस तरह जो है ना मुस्तकबिल के बादशाह को मुखातिब कर रहा है, और मुस्तकबिल का बादशाह वो इमरान खान को कितना फ्रैंकली इम्मी कह रहा है। ये मुकाबला करते हैं ना, ये दुल्ले शेरे वालों की औलाद, या वो हाकिम अली जरदारी की ब्लैकिया औलाद, ये मुकाबला करते हैं इमरान खान का। ये फरहान मलिक ने मुइज जाफरी को वाकया सुनाया है रफ्तार पे। हारून रशीद साहब, आप जानते हैं कितने बुजुर्ग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, और कई किताबें लिख चुके हैं, और जो है ना वो गर्म सर देख चुके हैं। ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान पर अंग्रेज की हुकूमत होती ना, तो अंग्रेज भी 11 रुपए का यूनिट आपसे खरीद कर आपको 50 रुपए का ना बेचता, अंग्रेज भी। ये दरिंदे हमारा लहू पी रहे हैं, ये हारून रशीद साहब कह रहे हैं, हालांकि बड़े ठंडे आदमी हैं, और कहते हैं कि ये बदतरीन गुलामी की सूरत है। कौन कहता है हम आजाद हैं? पहले बरतानिया की कॉलोनी थे, अब अमेरिका की कॉलोनी है। अब देखें ना क्या फैसला हुआ सोलर पैनल पे कि 11 रुपए की हुकूमत आपसे यूनिट ले लेगी, और जब आपको जरूरत पड़ेगी रात को तो 50 रुपए का यूनिट आपको बेचेगी। ये हारून रशीद साहब ने जो है वो तबसरा किया है। अब एक और बात खुल के सामने आ गई है, ये नाम निहाद सहाफी, कि इनको जो है ना खबरें कौन देता है, इनसे बयानियां कौन बनवाता है। हम है ना अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी आज़ादी से बोलते हैं, लेकिन ये जो तनख्वाहें लेते हैं, रदी दादा जिसकी शक्ल आप देखें गोश्त के व्यापारी की तरह शक्ल है, गुटखा खा खा के उसकी जो है ना वो दांतों की हालत देखें। कल उसने इतराफ किया है कि सिंध में 6 नहरों के मामले पे हमें कहा गया कि सिंध हुकूमत को तुन्नो। आपको याद होगा इसने सिंधियों को बांदर कहा था,
اور پھر اس پر کتنی تنقید ہوئی تھی. یعنی سندھیوں کو باندر اس نے نہیں کہا تھا، جرنیلوں نے کہا تھا، کیونکہ وہ انسان سمجھتے کسی کو ہی نہیں ہے سوائے اپنے. تو وہ اب کل کہہ رہا تھا کہ ہم نے آپ کا بیانیہ چلایا، جو آپ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے پاکستان میں رہنا ہے، ہم نے اپنے بچے پڑھانے ہیں، ہم نے عزت سے زندگی گزارنی ہے، لہذا جو آپ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں. یہ اب منیب فاروق، انصار باسی، یہ حسن ایوب، یہ افتخار، یہ لونڈا لپاڑا سارے لپیٹ میں آ گئے. کل اس نے سارا ایکسپوز کر دیا. اور پھر کیا کہا کہ آپ ہر جگہ دوڑنے والی تاریخ دہراتے ہیں. یہ رضی دادا کہہ رہا ہے، مکھیہ منتری کا پیارا، آپ ہر جگہ دوڑنے والی تاریخ دہراتے ہیں. اگر یہ کوئی پی ٹی آئی کا بندہ کہتا دوڑنے والی، اب تک اس کے ساتھ کیا حال ہو چکا ہوتا. بہرحال گھر سے گواہیاں آنا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس کے بارے میں بڑا حیرت انگیز انکشاف کیا ہے حامد میر نے کہ 1971 میں جب پاکستان کو شکست ہوئی بنگلہ دیش میں اور 93,000 ہمارے جو ہے نا وہ لوگ قید ہوئے، تو یہ خبر سن کر علامہ راجہ ناصر عباس کے جو والد تھے وہ انتقال کر گئے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جو اس کے ذمہ دار تھے جنہوں نے یہ کیا ان کو پھول پہنائے گئے واگا بارڈر پہ. انہوں نے بعد میں سیاسی پارٹیاں بنائیں. پاکستان ہے نا، پورے اعزاز کے ساتھ وہ دفن ہوئے. لیکن علامہ راجہ ناصر عباس کے والد چونکہ کربلائی تھے وہ تاب نہ لا سکے اور وہ جو ہے انتقال کر گئے. اس وقت میجر صدیق سالک جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، انہوں نے ایک جوان کو کہا تھا، وہ جوان رو رہا تھا بہت زیادہ رو رہا تھا ہتھیار ڈالنے پہ، تو وہ جونیئر تھا، تو صدیق سالک نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا اور اسے کہا تھا کہ جوان فکر نہ کرو، ہم ایسا گھاؤ لگائیں گے کہ یہ یاد رکھیں گے. تو جوان کو حوصلہ آیا. کون سا گھاؤ؟ پھر بعد میں صدیق سالک بریگیڈیئر بنے، ضیاء صاحب کے ساتھ جہاز میں سوار ہوئے، جہاز بھاولپور میں کریش ہوا، صدیق سالک صاحب اپنے اعمال کے ساتھ اوپر پہنچ گئے. انہوں نے سنتاس معاہدہ معطل کر دیا، پانی بند کر دیا، ہم نے سانسیں بند کرنی تھیں، ہم کوئی اور چکروں میں پڑے ہیں، یہاں پہ اپنے چکروں میں پڑے ہیں. بہرحال جو ہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس کے والد کے بارے میں آپ کو بتانا تھا. اس کے بعد جس کو ہم نے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا، اس کی اپنی جو ہے نا وہ ممبر کیا کہہ رہی ہیں کانگریس، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسے پمپ دیے، گیس کے ایسے پمپ دیے اسرائیل کو جن پمپوں کی مدد سے 3,000 فلسطینی ہوا بن کر اڑ گئے، ان کی لاشیں ہوا بن کے اڑ گئیں. اور یہ ممنوع ہے پمپ، یہ یعنی انسان کو دھواں بنا دیتے ہیں. گوشت یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دیے اسرائیل کو. اندازہ کریں آپ اقتدار کا. اور نوبل پرائز کے لیے نامزد کس نے کیا؟ یہ اپنی کانگریس مین کہہ رہی ہے کہ جنگی جرم کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، نیتن یاہو نے. یہ وہ گیس چیمبر آپ کو یاد ہوگا ایڈولف ہٹلر کے گیس چیمبر بنائے ہوئے تھے نا، تو وہ لوگوں کو اندر ڈالتا نا تو اوپر چمنی لگی ہوتی تھی. آپ فلمیں دیکھ لیں، ڈاکومنٹری دیکھ لیں نازیز کی، تو وہ دھواں بن کے نا انسان وہ اوپر سے نکل جاتے بس دھواں. وہ پمپ دیے ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور 3,000 فلسطینیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا اسرائیل نے. اور نوبل انعام کے لیے کس نے نامزد کیا؟ بات آ گئی نا اقتدار کے لیے. ماں کو ان سے مانگے انکار کریں گے؟ یہ تو غزہ فوج بھیجنے والی بات ہے. ماں مانگے تو یہ اقتدار کے لیے انکار کریں گے. وہ علی ڈار وزیر بن گئے مکھیہ منتری کا، یعنی اس کا اپنا بہنوئی، بے روزگاری تو ختم ہو رہی ہے پاکستان سے، اپنا بہنوئی وزیر بن گیا اور کوئی پاکستان میں نظر نہیں آیا. اور اب میں نے آپ کو بتایا کہ لیفٹیننٹ جنرل طارق خان یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص، یہ چنن دین کا پوترا، ساکے کنجر کا پتر، یہ دبئی میں لاکھوں ڈالر ڈبو کے جوئے میں ادھر بھاگ آیا، ادھر وزیر بن گیا. وہ ایک ناروے میں مطلوب ہے شخص، ناروے میں اس نے جعلی قیمت لگائی عمران خان کے توشہ خانہ کی، اس کو قومی ایوارڈ دے دیا گیا. وہ ناروے میں مطلوب ہے.
भागा हुआ है। दुनिया के नक्शे पे कोई मुल्क इस किस्म का, ये मुल्क ऐसे चलते हों, या ये जर्नैलों के पाले हुए ये लौंडे लपाड़े, ये छोकरे, यजीद, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। बहरहाल जी, उसके बाद आगे चलते हैं। हसन अयूब साहब कहते हैं कि इमरान खान न बनी गाला जाएंगे, न हस्पताल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अडयाला में रहेंगे। तो हसन अयूब साहब, आपको ये पता था कि एक साहब आर्मी चीफ का मुंह टट्टी में घुस जाएगा, कमोड में फंस जाएगा? पता था आपको? और पता ये अंजाम किसका हुआ था? यानी मुबैना तौर पे सारी किताबों में सारे उलमा कहते हैं, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बारे में कहते हैं कि यही अंजाम हुआ था, यही अंजाम। फिर ये होता है, बड़ी बेआवाज है उसकी लाठी। तो हसन अयूब साहब, आपने ये पेशगोई तो नहीं की थी कि वो फोसियों में फंस जाएगा और वॉशरूम में टांगे उसके ऊपर होंगी, उसका दिमाग 3 जगहों से ब्लीड करेगा, वो बच्चों को नहीं पहचान पाएगा, आईसीयू में होगा, दबाव चेक। हालांकि वाकई वो बूढ़ा नहीं है जिस तरह मायदा ने लिखा, लेकिन फिर अकल पे ताले पर्दे। अबू जहल थोड़ा ज़हीन आदमी था, अबू लाब थोड़ा ज़हीन था, वलीद बिन मुगीरा थोड़ा ज़हीन था, लेकिन फिर वो उसकी तौफीक है हिदायत न मिले तो। क्योंकि जो कुछ पाकिस्तान में तबाही हो रही थी उसका जो मूजिब था वो बकौल हफीजुल्लाह न्यादी, ये CIA का प्लांटेड बाजवा था। बकौल हफीजुल्लाह न्यादी, हफीजुल्लाह न्यादी ने अजमल जामी को कहा कि बाजवा CIA का प्लांटेड था, CIA ने उसको लगवाया था। ये हफीजुल्लाह न्यादी कहते हैं, यूट्यूब पे चले जाएं। अच्छा, बाद में आने वालों ने कौन सी सुन्नत छोड़ी बाजवा की? कोई एक सुन्नत। ये वो शख्स था या है अरश शरीफ। मैंने अगर दिल से किसी को मोहब्बत की है ना, दिल से, अरश शरीफ से की है। अरश शरीफ का बोलना, हालांकि इमरान पे तनकीद करते थे, अरशद का हंसना, अरशद का प्रोग्राम करना, अरशद का सलाम करना, मैं भी नकल करने की कोशिश करता हूं। अरशद की डेड बॉडी अभी घर नहीं आई थी, डेड बॉडी अभी डेड बॉडी बाहर ही थी जब मैं इस्लामाबाद में पूछ के अरशद के घर गया था। मेरा ख्याल है मैं अरशद की मां से मिलने वाला कोई 10वां या 15वां बंदा था जब मैं उनके घुटनों में बैठा, मैं महमूद न्यादी। आखिरकार एक पुलिस वाला इतना तंग आया मुझसे, क्योंकि मैं बार बार घूम के उधर ही आ जाता, पुलिस वाला मुझे अरशद के घर छोड़ाया, पुलिस वाला, कि ये है भाई अरशद का घर। मेरे पास वो सारी तस्वीरें महफूज हैं, मैं लगाता नहीं, ज़ाहिर है फैमिली है। इतना पसंद था मुझे वो शख्स, और क्या बिगाड़ा था उसने, क्या बिगाड़। अरशद को कत्ल करके आप लोगों ने क्या हासिल कर लिया, क्या हासिल किया? नफरत कम हो गई या बढ़ गई? इसी लानती के दौर में अरशद शरीफ शहीद हुआ। इसका पहला नाम था, अरशद की मां की FIR में पहला नाम था इसका, नदीम अंजुम का, इनके नाम थे। अब उसकी मां FIR लेकर चली गई है अपने बेटे के पास। मां बेटा मिलके जो है वो पेश हुए होंगे ना, ये देख लें आप, ये देख लें। हल्का सा उसने कहा चले एक्शन लेते हैं, आप लोग सब्र करें, एक्शन लेते हैं। पूरी दुनिया में थू थू करवाऊंगा, पहले तो पूरी दुनिया में। मैं नहीं चाहता कि वो मर जाए, मैं नहीं चाहता, न मैं उसके लिए दुआ करूंगा, मैं नहीं चाहता मर जाए, मैं चाहता हूं फटे लगे, फटे फटे समझते हैं ना मेरी जुबान में, फांसी लगे। जिस तरह कल फहीम खान ने कमर दिखाई ना, सफेद और सुर्ख कमर, और उस पे दाग, काले दाग, सुर्ख दाग, मैं कहता हूं ये हालत हो इनकी, यही पुलिस इन पे पट्टा चलाए। मैं नहीं चाहता वो इस तरह मरे, इस तरह इनका एहतसाब हो खुली अदालतों में, एहतसाब मीडिया कवर करे और अदालतें एक एक जुर्म पढ़ के सुनाएं, वकील बहस करें, वकील पेंटे उतारें,
तारे उतारें, इनके कंधों से तारे नोचे जाएं, इनका कोटमा फैज की तरह नहीं कि पता नहीं क्या किया इन्होंने फैज के साथ, कितने मुर्गे खिलाए आप फैज का, उस तरह नहीं, खुली अदालत में जिस तरह सियासतदानों के साथ ये करते हैं उस तरह इनके साथ हो, ये फटे चढ़े। अरशद की मां की रूह को सुकून मिले, अर्श शरीफ की रूह को सुकून मिले। लेकिन खाली ये लाइन, इस पे कोई इज्जत वाला और गैरत वाला गौर करे, वॉशरूम में गिर जाना, आगे आप खुद सोच लें। उसके बाद जो अगली खबर है, ये मैंने हसन अयूब से कि आपको तो ये भी नहीं पता था कि ये भी हो सकता है, अगले लम्हे क्या हो सकता है उसका नहीं पता। उसके बाद जो है ना अगली खबर है वो ये कि मुमताज भट्टी ये भी टाउट हैं, ये कहते हैं कि आगे जो कुछ होने जा रहा है ना, जो कुछ, वो हुकूमत के फरिश्तों को भी नहीं पता। आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में कहा था कि सबसे बेखबर हुक्मरान होते हैं, याद होगा आपको इमरान के दौर में, कि जो कुछ, क्योंकि वो गेम चला चुके थे फैज के साथ, बाजवा के साथ, गेम तो उनकी चल रही थी, इमरान को तो नहीं पता था। एज यूजुअल इमरान तो अपना काम कर रहे थे, वो साजिशी है ही नहीं। तो ख्वाजा आसिफ ने कहा था जो कुछ हो रहा है ना, सबसे बेखबर हुकूमत होती है, क्योंकि वो बाजवा के ससुर के यहां ओजड़ी पका रहे थे। तो अब ये मुमताज भट्टी कहता है कि जो कुछ हो रहा है ना, तो अभी वही फार्मूला है, सबसे बेखबर हुकूमत होती है, सबसे बेखबर। ये इतना फंस गए हैं, इतना फंस गए हैं, इन्हें कोई समझ नहीं आ रही। ये आप न कहें कि नेक हो गए हैं, कलमा पढ़ लिया ना, यहां तक आ गए मादरत, यहां तक इजराइल पीस बोर्ड, इजराइल को तस्लीम करना, फौज भेजना, मेशत का बेड़ा गर्क, यूएई बार बार कह रहा है कर्जा वापस करो, सऊदिया सर्द मेरी दिखा रहा है, चीन, यहां तक आ गया। कोई समझ नहीं आ रही क्या करे, ये भी समझ नहीं आ रही 19 को भेजें किसको, वहां पे नेतन्याहू भी होगा। अब इस सारी सूरत हाल में कौम इंतजार कर रही है बंद लिफाफे का, जिसने आज पेश होना है सुप्रीम कोर्ट में। पेश तो हो गया, खुल रहा है। अब आया याया अफरीदी उसको खोलते हैं, याया अफरीदी फैमिली के हवाले करते हैं वो रिपोर्ट, याया अफरीदी मीडिया के हवाले करते हैं। फिर याया अफरीदी के पास ऑप्शन क्या है? याया अफरीदी के पास पहला ऑप्शन ये है कि वो होम्योपैथिक ऑर्डर करें कि जी एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए जो इमरान खान का मुआयना करे, ये एक सूरत है। दूसरी सूरत यह है कि याया अफरीदी ऑर्डर करें कि इमरान खान के जो जाती मुआलिज है ना, शौकत खानम के, फैसल सुल्तान वगैरह, डॉक्टर आसिम वगैरह, उनको इजाजत है जी कि वो जेल में जाकर देखें। एक ये सूरत है। एक सूरत ये है जिसपे बहुत ज्यादा बात हो रही है और टाउटों को ड्यूटी दी गई है कि वो डील का तासुर बनाए, डील का। एक सूरत यह हो सकती है कि याया अफरीदी इमरान खान को जर्नैलों को फेस सेविंग देते हुए किसी अस्पताल मुंतकिल करने का ऑर्डर दे दें, अल-शिफा में या पिम्स में या शौकत खाना में, कहीं भी, कि उनको मुंतकिल कर दें। एक और सूरत है, यह सूरत भी बहुत डिस्कस हो रही है। यह सूरत यह है कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए। अब कल इसार राना की खबर है कि बनी गाला में वो सफाइयां शुरू हो गई हैं। लेकिन इस फकीर को भी आपने याद रखना है। फकीर ने आपको क्या कहा? 100 दिन कहा था ना आपको, अभी मेरा ख्याल है 70-72 दिन रहते हैं। मैंने आपको कहा था कि ये निजाम सरेंडर कर देगा। मैं अभी भी कायम हूं, सूरत कोई भी हो। मैंने आपको 3-4 सूरतें बताई थी। जनरल आसिम पीछे हट जाएं। अब कल जावेद हाशमी क्या कहते हैं? बड़े बाखबर आदमी हैं जावेद हाशमी, उनको बूढ़ा न देखें, उनको कमजोर न देखें। वो क्या कहते हैं?
وہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم بار بار ایک پیغام بھیج رہے ہیں جیل میں کہ مجھے کچھ نہیں کہنا، استثناء بھی لیا ہوا ہے، مجھے کچھ نہیں کہنا. یہ جاوید ہاشمی کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا. باجوہ جانے، فیصل نصیر جانے، یہ حکومت جانے، بھاڑ میں گئے، کیونکہ پھر نفسا نفسی کا دور ہوتا ہے. یہ جاوید ہاشمی کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں کہنا. ٹویٹر پہ موجود ہے، دیکھ لیں. میں نے آپ کو کہا تھا عاصم منیر پیچھے ہٹ جائیں، حکومت گر جائے. یہ تو ٹیبل پہ آفر ہے کہ آپ وزیر اعظم نہ بنے. کل گوہر کو وزیر اعظم بنا دیتے ہیں، کل اسد قیصر کو بنا دیتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں بنا دیتے ہیں. آپ کیا بن جائیں؟ آپ نواز شریف بن جائیں. خان صاحب بے ڈھنگی ڈریسنگ کریں جس طرح اس کی ڈریسنگ ہے، آپ پیچھے سے بیٹھ کے کریں حکومت. اور جرنیلوں کو پتہ ہے اس صورت میں یہ انہی کی حکومت ہوگی. اگر عمران نہ ہوا، عمران بنی گالہ میں بیٹھا ہوا، تو حکومت ان کی ہوگی. اس بات سے بھی انکاری ہیں خان صاحب. تو یہ مختلف آپشنز ہیں. بنی گالہ، زمان پارک، ہسپتال، فیس سیونگ. جی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے تو نہیں چھوڑا. کیونکہ کل میٹنگ ہوتی ہے لاہور میں اور بہت زیادہ صحافیوں کو بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، ایک بہت بڑی پرسنالٹی فوج کی، ان پہ 9 مئی کا سوال ہوتا ہے. 9 مئی سے لے کر کل تک وہ پہلی دفعہ جواب دیتے ہیں کہ جی 9 مئی کے کیسز جو ہے نا وہ عدالتوں میں ہیں. صحافی سارے حیران رہ گئے. اچھا ایک اور بات انہوں نے کیا کی، انہوں نے کہا کہ اب ہم تقسیم کرنے کی پالیسی چھوڑ رہے ہیں، اب ہم زخموں پر مرہم رکھنے کی پالیسی اپنا رہے ہیں. ڈاٹ کنیکٹنگ کرتے ہیں. وہ 72 دن یا 80 دن خان صاحب، نظام کا جانا، خان صاحب کا، میں نے آپ کو کہا تھا مختلف صورت ہو سکتی ہے. جانا ہے اس نے، اس نظام نے جانا. یہ نہیں چلتا، یہ نہیں چل رہا. کل خالی پوری دنیا میں جو سولر والے انہوں نے کام کیا نا، ہارون رشید صاحب نے جو بتایا ہے، یہ درندے ہمارا لہو پی رہے ہیں. خالی سولر سسٹم والی پالیسی نے پوری دنیا میں ڈنکا بجا دیا ہے. پھر کئی لوگ باجوے کے واقعے سے دل سے ڈر گئے ہیں. پھر وہ حامد میر کا بیان کہ ان کی تشریفوں پہ گولیاں لگتی ہیں، کیونکہ ان کی بیویاں پھر کوئی ہماری طرح بیویاں تو نہیں ہوتی. جرنیلوں کی بیویاں خود جرنیل ہوتی ہیں. آپ اچھی طرح جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہیں. کوئی ہماری طرح جو خدا عالمیہ کی گائے تو نہیں ہوتی جن کا کام ہماری خدمت کرنا ہے، چائے بنانا، ہم ان پہ روب جھاڑتے ہیں. ان کی بیویاں بادشاہ کمال کرتے ہیں پانڈے جی. ان کی بیویاں وہ گولیاں دے مارتی ہیں بقول حامد میر کے. تو یہ ساری جو سچویشن ہے، ساری سچویشن، اس کا ایک ہی حل ہے، اور حل نکلتا ہے اڈیالہ سے، حل نکلتا ہے عمران خان سے. بسانت بسانت بسانت، 1 کروڑ مرغا، 1 ارب مرغا، بس ختم ہو گئی. آپ ہڑ کے کرنا ہے، ہڑ کے کرنا ہے. آگے لوگ تو نفرت کرتے ہیں، بسانت کے بعد زیادہ لوگ نفرت کر رہے ہیں. جو آ رہی ہے نا ویڈیوز، میں نے آپ کو بتایا، آپ ٹویٹر پہ جائیں. اگر پریشان بیٹھے ہیں، دل پشوری کرنا ہے، ٹویٹر پہ جائیں، ایکس پہ، ادھر ویڈیوز دیکھیں کہ ایک ایک چھت 1 کروڑ کی بکی ہے 3 دن کے لیے. 1 کروڑ کا کرایہ لیا ہے اگلوں نے چھتوں کا. وہ ڈبو جیلم والا فوج چودھری، خالی اس کی گھر والی ملاحظہ کرے نا، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں. یہ ان کو دیکھ کے ہماری بیویاں یقین کریں ان کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے، ان کو سلام کرنے کو دل کرتا ہے وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے. بہرحال یہ آغاز ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہی ہوتا ہے. اور ہارون رشید صاحب نے بتایا ہوا ہے کہ جب تک بندے کی اصلیت ظاہر نہ ہو جائے وہ نہیں مرتا. باجوہ کو دیکھ لیں، ضیاء کو دیکھ لیں، یحییٰ کو دیکھ لیں، مشرف کو دیکھ لیں. اب اگلا نمبر ندیم انجم کا ہے.
آپ نوٹ کر لیں آج سے، اس فقیر کی بات نوٹ کر لیں، کیونکہ اس نے بھی بہت ظلم کیے ہیں، بہت ظلم کیے ہیں اس نے۔ وہی تھا نا پورا الیکشن کھلی ولی کرنے والا، ندیم انجمی تھا۔ پھر ہمارے پیر سونا تو پھر پیر سونا ہے نا۔ یہ دیکھ لیں، کوئی کہتا ہے کموڈ میں منہ پھنسا ہوا تھا، کوئی کہتا ہے جب منہ نکالا تو منہ میں وہ ساری چیزیں اوپر تھی، کوئی کہتا ہے ساتھ والی دیوار تھی، کوئی کہتا ہے ٹوٹی تھی، کوئی کہتا ہے فوارہ تھا۔ پھر اس طرح وہ سرے بازار رسوا کرتا ہے، اس طرح۔ اور پھر خان صاحب سے چھیڑنا، عائشہ گل علیہ سے پوچھے بھائی، ریحام خان سے پوچھے، پرویز خٹک سے پوچھے، محمود خان سے پوچھے، ان سے پوچھے نہ جا کر خان صاحب کو چھیڑ، جہانگیر ترین سے پوچھے، کھرب پتی، بلکہ وہ میرے بھائی نے کہا تھا میرا نام لینا ہے، اشرف ڈوگر بھائی، آپ نے پدم بتایا تھا کھرب کے بعد، اشرف ڈوگر بھائی کو سلام، انہوں نے فرمائش کی ہے کہ میرا نام لینا ہے، اشرف بھائی آپ کا نام لے دیا ہے، ناراض نہ ہوا کریں، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔